নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। सरकारी पेंशन भोगी संघ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकारों की मांग को लेकर मुख्य है। आज सूत्री मांगों पर राज्य भर में पद सभाओं और प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन रिटायर्ड एम्प्लॉयज के न्यायोचित अधिकारों की मांग को लेकर एक बार फिर मुखर है। संगठन ने 8 सूत्री मांगों पर राज्य भर में पद सभाओं और प्रतिनिधि मंडलों का आयोजन किया। मंगलवार को अगरतला के ओरियन चौमुनी क्षेत्र में मुख्य पद सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने 31 दिसंबर 2006 से 2008 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन देने का आदेश दिया था, लेकिन उस आदेश का आज तक पालन नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप वरिष्ठ पेंशन भोगियों में रोष बढ़ रहा है। पेंशन भोगी इस आदेश को तत्काल लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा पेंशन भोगी संघ ने यह भी मांग की है कि कम्युटेशन अमाउंट 180 महीने बजाय 128 महीने निर्धारित किए जाए। 2006 থেকে 31 ডিসেম্বর 2008 পর্যন্ত চাকরি করার পর 25 বছর পূর্ণ করে রিটায়ারমেন্টে গেছেন, তাদেরকে পূর্ণ পেনশন দিতে হবে। এই বিষয়টা সম্পর্কে আমাদের দাবি হল কারণ যে এটা ত্রিপুরার হাইকোর্ট দুইবার সেখানে রায় দিয়ে বলেছেন এটা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য। এটা তাকে এই 25 বছর যারা পূর্ণ হয়েছে তাদেরকে পূর্ণ পেনশন দিতে হবে, ফুল পেনশন দিতে হবে এবং 3 মাসের মধ্যে দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের এই রাজ্য সরকার সেটা করেননি, না করে এটা সুকৌশলে সেটাকে সুপ্রিম কোর্টে অ্যাপিল করা হয়েছে। ফলে আমরা লক্ষ্য করছি যে এই রাজ্যের অনেক পেনশনার বৃদ্ধ অসুস্থ তারা মারা যাচ্ছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত এটা সুরাহা হয়নি। এই অবস্থায় আছে, এটা অবিলম্বে সুরাহা করার জন্য আমরা বলছি। যেহেতু হাইকোর্ট সেখানে রায় দিয়ে দিয়েছেন, সেটা কার্যকরী করার জন্য আমাদের নিবেদন রয়েছে। আমাদের উচ্চ আদালত বলেছেন যে কমিউটেশন, আমাদের পেনশনার যারা তারা কমিউটেশন রিটায়ারমেন্ট পরে কমিউটেশন অর্থ পায়, সেটা 15 বছরে কেটে নেওয়ার কথা। এটা সুপ্রিম কোর্টে একটা কেস হয়েছিল আগে, এটা দীর্ঘদিন বিচারের পর এটা রায় ঘোষিত হয়েছে না 15 বছর নয়, সেটা সেখানে 128 মাস, অর্থাৎ 15 বছরে 180 মাস, কিন্তু এটা 180 মাসে না কেটে 128 মাসে এই কমিউটেশনের ভ্যালুটা যে যাই নেবে সেটা সুরাহা করতে হবে। এই নির্দেশ সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছে। আমরাও আমাদের রাজ্য সরকারের কাছে এই আবেদনটা করছি, এটা যেন 128 মাসের মধ্যে এটা করা হয়। আমাদের পেনশনের মধ্যে একটা बकाया राशि का तत्काल भुगतान, 22% महंगाई राहत, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को तत्काल लागू करना, न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए करना, मासिक चिकित्सा भुगतान में वृद्धि करना, पेंशन संघ ने ये सभी मांगे की है। 8 দফা স্পর্শকাতর দাবি। এই দাবিগুলোর মধ্যে মুখ্যত রয়েছে আমাদের 22% ডিআর অবিলম্বে দিতে হবে, আর রয়েছে 7ম বেতন কমিশনের যে সুপারিশ এটা এখনও কার্যকরী হয়নি, সেটাকে অবিলম্বে কার্যকরী করতে হবে। মাসিক যে ন্যূনতম পেনশন 8,000 টাকা এখন আছে, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যায় এখানেও 9,000 টাকা প্রতি মাসে ন্যূনতম পেনশন মঞ্জুর করার দাবি। মাসিক চিকিৎসা ভাতা এবং আমাদের যে উৎসবের ভাতা আরও বৃদ্ধি করার দাবি আমাদের রয়েছে। संबंधित वर्गों का मानना है कि पेंशन भोगियों की ये मांगे आर्थिक रूप से उचित है। मूल रूप से त्रिपुरा के पेंशन भोगी केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों से बहुत पीछे है। परिणाम स्वरूप बढ़ती महंगाई के साथ जीवन यापन करना मुश्किल हो चुका है। यदि सरकार तत्काल कार्यवाही नहीं करती तो स्थिति और भी जटिल हो सकती है।